नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेज राज्य में सृष्टि हेब 10,000 निजुक्ति खोर्धार प्रतिष्ठा हेब पोशाक उत्पादन कारखाना। तेज राज्य में विकास पाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सर्वदा प्रयासरत रही राज्य को शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी कराइबा राज्य में अधिक निजुक्तिर सुजोग सृष्टि करने लक्ष्य बहुप्रतिष्ठित कंपानी सहित राज्य सरकार बुझामणा स्वाक्षर करुछंती। तेज यह मध्य राज्य में एक बड़ निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबाकु जाउछि। किछि नामी पोशाक रप्तानकारी समूहर प्रतिनिधि माने मुख्यमंत्री को भेटी एने आलोचनाटी करिवाछंती। सूचना मुताबक देशर नामी दामी पोशाक रप्तानीकारी समूह निजर कारखाना ओडिशा रे प्रतिष्ठा करने जाउछंती। एने मुख्यमंत्री सहित सेमाने आलोचना कर सारिथिबा बेले खोर्धा निकट में 1,000 एकर परिमिति अंचल में पोशाक कारखानाटी स्थापन कराजिबो बोली जଣା पड़ेछि। एही कारखाना स्थापन हेबा फल राज्य में पाखापाखि 10,000 निजुक्ति सृष्टि हेबो बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर पर्यटक मानक पई खुशीर खबर मासे पर खोलिला शिमिलीपाड़ अभयारण्य। तेबे पर्यटक मानक पई खुशीर खबर रही दीर्घ 1 मास पर खोलिला शिमिलीपाड़ अभयारण्य। जिला प्रशासन एवं वन विभागर प्रतिश्रुति पर रास्तारू हटिले आंदोलनकारी। खबर अनुसार 5 दफा दाबी नहीं 1 मास पर्यंत शिमिलीपाड़ मुख्य रास्ता गुड़िक अवरोध करथिले शिमिलीपाड़ विकास परिषद। एथिरे शिमिलीपाड़ अभयारण्यर 3 गोटी ग्राम पंचायतर हजार हजार लोक सामिल होइथिले। मंगलवार बरहीपाणी ठारे जोशीपुर विधायक जिला प्रशासन वन विभाग एवं 3टी ग्राम पंचायतर हजार हजार लोकंक उपस्थिति रे 5 दफा दाबी पूरण नहीं जिला प्रशासन एवं वन विभागर प्रतिश्रुति पर रास्ता रोकटी हटी अछि। परवर्ती खबर पोस्ट ऑफिस रे 1500 टंका रखंतु 31 लाख टंका पांचो। एही योजना अधीन जो निवेशक माने मासकु 1500 टंका जमा करती से 31 रु 35 लाख टंका पर्यंत रिटर्न टी पाई पारिबे। इंडिया पोस्ट द्वारा प्रदान करा जाइथिबा ई सुरक्षा योजना कम विपद सहित भल रिटर्न मध्य प्रदान करा जायथाय। ग्राम सुरक्षार योजनार एक अंश भाव में 19 वर्षरू अधिक वयस्क माने एथिपाई योग्य रहिसंती। एही योजना पाई सर्वाधिक योग्यता बयस 55 वर्ष रहिछि। एही योजना अधीन निश्चित होई सर्वनिम्न राशि 10,000 रु 10 लाख टंका पर्यंत रही। यह योजना रे प्रीमियम मासिक त्रैमासिक अधा वार्षिक किंवा वार्षिक प्रदान करा जाय पारिबो। जेतेबेले व्यक्ति 80 वर्ष किंवा तदूर्ध्व बंचे यह योजना टंकाटी लाभदायक होता है। यह योजना माध्यम ऋण सुविधा मध्य उपलब्धिता रही। ग्राहक 3 वर्ष पर पॉलिसी को बंद मध्य करि पारिबे। जड़े व्यक्ति 19 वर्ष बयस एक ग्राम सुरक्षा पॉलिसी आरंभ करती तेबे तांकर मोट विनियोग 10 लाख टंका बोली जदि अनुमान करा जाए तेबे 55 वर्ष बयसर परिपक्वता पाई योजना ग्रहण करती तेबे मासिक प्रीमियम 1515 टंका देवाकू पड़िबो। परवर्ती खबर आसिबो भारत चाउल दाम किलो पिछा 25 टंका। तेबे भारत अटा एवं भारत डाली पर वर्तमान भारत चाउल बाजार को आसवाक जाउछि। मुद्रास्फीतिर प्रभाव साधारण लोकंक ऊपर न पड़िबा पई सरकार संपूर्ण प्रस्तुति करिसंती। बाजार रे जेते मुद्रास्फीति विस्तार हेउना काहेकि साधारण लोकंक पई खाद्य सुलभ मूल्य रे रखिबा पई सब किछि रिहाती मूल्य रे बिक्री करा जाउछि। या पूर्वरु पियाज एवं टमाटो सस्ता दर रे बिक्री हेबा आरंभ करि सारिछि। जड़े वरिष्ठ अधिकारी कहते भारत चाउल किलोग्राम पिछा 25 टंका मूल्य रे बिक्री करा जिवो। सरकारी चाउल माध्यम रे चाउल को साधारण लोक माननकु प्रदान मध्य करा जिवो। परवर्ती खबर नुआ वर्षरु सस्तारे मिलिबो पेट्रोल एवं डीजेल दर सरकार करुछंती बड़ योजना। तेबे वर्तमान परिस्थिति रे सबु जिनिस उपरे महंगा माडो साधारण जनता को कलबल करुछि। विशेषकर गाड़ी चालक मानक पई मुंड बिंधार कारण पालटी अछि। तेबे किछि मास पूर्व ही मूल्य स्थिर करथिले मध्य साधारण जनता पकेट उपर यार प्रभाव स्पष्ट देखा मिली। तेबे पेट्रोल डीजेल दर को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। खूब शीघ्र सस्तार पेट्रोल एवं डीजेल दर पाइपारती ग्राहक। आसंता नुआ वर्षरु पेट्रोल एवं डीजेल दर ह्रास हो पारे बोली एबे कुहा जाउअछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନାର ଦର 400 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ରୂପା ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 27 ଡିସେମ୍ବର ସାରା ଦେଶରେ ସୁନା ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି କେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁନା ରୂପା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ତାହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଶରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ହାର 130 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 0.21% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 63.190 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 କୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା 51 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ 5 କୋଟିରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର 12,779 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବତ କରାଡ଼ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପିଏମ୍ ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଟ 103.4 ମିଲିୟନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 49.3 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ସେବା ନିଯୁକ୍ତିର ପଦସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 2023କୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବୈଷୟିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାର ପଦ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ସେବା ନିଯୁକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷାର ପଦ ସଂଖ୍ୟାଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 8ଟି ରାଜ୍ୟକୁ JN1ର ଭୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 109ଟି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ। ତେବେ 8ଟି ରାଜ୍ୟକୁ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ JN1ର ଭୟ। କରୋନା ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ JN1 ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। 26 ଡିସେମ୍ବର ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ JN1 କୋଭିଡ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ 109ର ନୂଆ ମାମଲାଟି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏ ଭାଇରସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗୁଜରାଟରୁ 36ଟି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 34ଟି, ଗୋଆରୁ 14ଟି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 9ଟି, କେରଳରେ 6ଟି, ରାଜସ୍ଥାନର 4ଟି, ତାମିଲନାଡୁର 4ଟି ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ 2ଟି ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IRDAର ସୁପାରିଶ, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ନିୟମରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାଧାରୀକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୀମାଧାରୀମାନେ ବେଶ୍ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାକୁ ଶେଷ କରାଯିବ। ନୂଆବର୍ଷ ନିୟମରେ 65 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାଟି କିଣିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରାଶି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଜରୁରୀ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁଜ ଶକ୍ତିରେ 9,350 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ AGL। ତେବେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ତଥା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ AGL ସବୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 9,350 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି 2030 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀ 45 ଗିଗାୱାଟ୍ DW ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ AGL ବୋର୍ଡ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରମୋଟର ଗ୍ରୁପ କମ୍ପାନୀ ଆଡର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଆଦାନୀ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ପଭି ଲିମିଟେଡ୍କୁ 1,480.75 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 6.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ୱାରେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ କାୟ ବିସ୍ତାର କଲାଣି କରୋନା ଆଉ 2ଟି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କାୟ ବିସ୍ତାର କଲାଣି କରୋନା। ଆଜି ଆଉ 2 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 5ରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ JN1ର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ
राज्य संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। चिन्हट नहीं स्वास्थ्य विभाग पक्षरु एक सूचना प्रदान करा जायछि। राज्य जड़े कोविड आक्रांत चिन्हट होगा पर मास्क पिंधिबाकू प्रस्ताव देइछि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। परवर्ती खबर यूट्यूब रे विश्वर नंबर 1 नेता पलटिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वर नंबर 1 नेता भाव में यूट्यूब चैनल रे 2 कोटी सब्सक्राइबर उपलब्धि हासिल करिसंदे। तांकर वीडियो गुड़िक 450 कोटी थर देखा जाइथिबा बेले सब्सक्राइबर्स वीडियो व्यू एवं राजनैतिक नेता मानक द्वारा यूट्यूब रे पोस्ट करा जाइथिबा वीडियोर गुणवत्ता मामला रे सबुठारु आगरे रहिछि। एकमात्र नेता भाव में निजर व्यक्तिगत चैनल रे से सर्वाधिक सब्सक्राइबर हासिल करने गौरव हासिल करिसंदे। परवर्ती खबर राम मंदिर प्रतिष्ठा पाई जोरदार प्रस्तुति। तेबे आउ मात्र अल्प दिनर अपेक्षा अगणित राम भक्तों अपेक्षा हेब अंत। अयोध्या राम मंदिर रे विराजमान हेबे रामलाल। जनवरी 22 तारिख रे रामलाल को प्राण प्रतिष्ठा उत्सव पाई प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुँची अच्छे। एबेठारु अयोध्या को राम भक्तों सुओ छुटिलाणी। यार भितर शिल्पपति माने मध्य निर्माण काम बेस धूमधाम रे करुछंती। मंदिर लागिबाकू थिबा खंबरे सुंदरगढ़ कार्य करुछंती शिल्पी। परवर्ती खबर मास्क वैक्सीन एवं आइसोलेशन JN1 भारिएंट विपद भितर जारी कला नुआ गाइडलाइन। तेज किछि दिन व्यवधान पर पुणी डराई कोविड कलबल कर आरंभ कलानी कोरोना। फल देश में विभिन्न स्थान में जारी होइछि कटकणा। खासकर कर्णाटक को फेरिला कोविड कटकणा। एमिति एक नुआ नियम जारी करा जाइछि। कोरोना रे संक्रमित व्यक्ति 7 दिन पर्यंत घरोई संगरोधरे रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर INS इम्फाल नौसेना रे सामिल। तेबे INS इम्फाल युद्ध जहाज भारतीय नौसेना रे आज सामिल रहिछि। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यार कमिशनिंग मुंबई एयरपोर्ट रे करिसंदे। उक्त युद्ध जहाज पश्चिमांचल नौसेना अधीन रे परिचालित हेबो। INS इम्फाल सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय होउछि एथिरे नुआ स्टील्थ गाइड मिसाइल व्यवस्था करा जाइछि। परवर्ती खबर पूर्व ऑस्ट्रेलिया रे झड़ तूफान 9 जनकर मृत्यु। तेज ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस छुट्टी समय देशर पूर्व भाग में भयावह झड़ तूफान जोगु 9 जनकर मृत्यु होइछि। हजार हजार घर को बिजुली जोगाण ठप हो जाइछि। द डेली टेलीग्राफ रिपोर्ट मुताबक डिसेम्बर 25 और 24 रे विक्टोरिया न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड राज्य में तांडव रचिछि प्रकृति। यह सब अंचल में प्रबल झड़ वर्षा होइछि। किछि स्थान में प्रबल गरम पवन बहुछि। फल अनेक घर छात उड़ी जाइथिबा बेले हजार हजार गछ उपुड़ी जाइअछि। परवर्ती खबर जनवरी 5 रु 13 तारिख पर्यंत बंद रहिबो भितरकनिका जातीय उद्यान। तेबे कुंभीर गणना पाई जनवरी 5 रु 13 दिन पर्यंत बंद रहिबो भितरकनिका जातीय उद्यान। 9 दिन धरी बंद रहुथिबारु पर्यटक माननकु न आसिबाकू राजनगर वन विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। बोट चलाचल बंद हेले नदीर जलस्थिर रहिबा परे कुंभीर गणना कराजिबो। भितरकनिकारे थिबा नदीनाल गुड़िकरे बौला कुंभीर गणना कराजिबो। सकाळ संध्या समय हुड़ी डंगा साहाय्य हेबो गणना। गत वर्ष भितरकनिकारे 1793टी कुंभीर गणना करा जायथिला। चलित वर्ष कुंभीर संख्या वृद्धि पाइब बोली आशा रखिछि वन विभाग। परवर्ती खबर नुआ वर्ष आसबे चीता बाघ एवं धला सिंह। तेबे नुआ वर्ष नंदनकानन को आसबे नुआ अतिथि। नंदनकानन को आसबे चीता बाघ एवं धला सिंह। एने दुबई चिड़ियाखाना सह आलोचना सरिछि। आलिपुर आउ एक जिराफ अणाजिबा नहीं PCCF को मध्य सूचना रही। सेपटे आसंता 3 वर्ष भितर नंदनकानन रूपरेख बदलिछिब। नंदनकानन को विश्वस्तरीय करने मास्टर प्लान को केंद्रीय चिड़ियाखाना कर्तृपक्ष अनुमोदन मिली सारी बेले PCCF कहिसंते। परवर्ती खबर भद्रक रे खूब शीघ्र गड़िब लक्ष्मी बस विकासमूलक कार्यपाई 5 मासरे 250 कोटी टंका मंजूरी। तेबे बुधवार दिन 5T अध्यक्ष कार्तिक पांड्यान भद्रक गस्तर जाई विभिन्न उन्नतिमूलक कार्यर समीक्षा करिसंते। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଅପରପକ୍ଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି 5 ମାସରେ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ପାଖାପାଖି 250 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭଦ୍ରକ ସହର ପାଇଁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ିଂ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ବଜାରରୁ ଗୁଞ୍ଜିଦୋରଡ଼ା ରାସ୍ତା ଭୟା ଭଦ୍ରାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 41 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।